किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। तो भाई म्यूजिक प्रोडक्शन उम्र থেকে तो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। तो बंधुरा भोलानाथ साउंडेर 17 पिस बक्स 16 पिस आछे 60 और एक पुड्डी आछे देखते पाচ্ছ। तो तुम्हादेरके देखाচ্ছি मेशिनगुलो कोनखानटाय राखा आछे। तो फुल सेटआप भोलानाथ साउंडेर मारात्मक सेटआप। तो केमन बाजছে कमेंट करे अवश्य जानाबे। और बंधुरा आरेकटी भिडियो आपलोड करा आछे यूट्यूब चैनेले, बक्स ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनेले। तो फुल भिडियो देखे नाओ, ओखाने देওয়া আছে, डिस्क्रिप्शन बक्से देওয়া আছে, देखे नेবে। तो मेशिनगुलो देखानोर चेष्टा करছি তোমাদেরকে ভালো করে। তো দেখো ভোলানাথ সাউন্ডের সেই মারাত্মক সেটআপ কেমন বাজছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এখানে আছে 24 পিস, উনি দেখলাম আমি 24 পিস 60 24 পিস 1000 মেশিন আছে আর 500 মেশিন এদিকে আছে। তো বন্ধুরা দেখো, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবে। তো দেখো বন্ধুরা ভোলানাথ সাউন্ডের সেই মারাত্মক সেটআপ পাঁকুড়ার মধ্যে।